शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हेउछि मंगलवार अगस्त मास 11 तारिख तो आसंतु जानिबा आज देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ता पूर्वरु एमिति लेटेस्ट न्यूज देखिबा पाई चैनल टिकु सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु ऑन करे रखंतु प्रत्येक दिन एही परि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानिबा पाई तो चलंतु डेरी न करी देखिबा कोन रहिछि आज गुरुत्वपूर्ण खबर आज प्रथम खबर 1326 जनଙ୍କୁ नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री दुर्नीति ठारू दूरे रहबाकु नवनियुक्तिको देले मन्त्र राजधानी भुवनेश्वर राज्य स्तरीय नियुक्ति मेला अनुष्ठित होइछि 1326 जन प्रार्थीको नियुक्ति पत्र प्रदान गरिसन्ति मुख्यमंत्री महेन्द्र माझी नुआ चयनित 9 विभागर प्रार्थीको नियुक्ति पत्र प्रदान करा जाइछि ए नियुक्ति प्रशासन को आहुरी सशक्त करिब कहिसन्ति मुख्यमंत्री महेन्द्र माझी मोट 16टी नियुक्ति मेला रे 45404 जनको नियुक्ति दिया जाइछि या प्रशासन र सुशासन एवं नागरिकଙ୍କୁ उन्नत एवं द्रुत जनसेवा प्रदान करबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली कहिसन्ति मुख्यमंत्री राज्य शिल्प जरिया नियुक्ति प्रक्रिया को त्वरान्वित करा जाउछि राज्यर युवक युवती नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होइछि आगामी दिन रे एहाको आउरी व्यापक करा जिवो आज समय बदलुछि ओडिसार युवक युवती बाहर राज्यरु ओडिसा को फेरुछन्ति एहा हेउछि रिवर्स माइग्रेशन बोली कहिसन्ति मुख्यमंत्री महेन्द्र माझी परवर्ती खबर कला बजारी रखिबाकू बड़ पदक्षेप सार कला बजारी रखिबाकू सरकारक बड़ पदक्षेप राज्य रे वर्तमान 1,37,202 टन सार मजबूत रहिछि मोट महजुद 2,06,368 टन सार प्राथमिक कृषि समन्वय समिति को एवं 1,426 टन सार डीलर मानकू प्रदान करा जाइछि केवल मार्केट पाखरे 29,000 टन सार मजबूत रहिछि कला बजारी एवं नकली सार बिक्री को रखिबा पाई राज्य व जिला स्तर रे स्वतंत्र एनफोर्समेंट टीम गठन करा जाइछि आगामी कृषि ऋतु को दृष्टि रखी राज्य रे सार अभाव जेपरि न हुए सेतिपाई सरकार व्यापक प्रस्ताव ग्रहण करिसन्ति राज्य रे वर्तमान 1,37,202 टन सार सुरक्षित भावे मजबूत रहिछि चाषी मानकू सहजरे सार जोगाई देबा पाई समन्वय समिति एवं डीलर मानक जरिया रे बंटन जारी रहिछि परवर्ती खबर आसंता 13 रे पुणी लघुचाप उत्तर उपकूल एवं पश्चिम रे बेसी बर्षिब महानदी उपर मुंड रे मध्य अछाड़िब 13 रु लगाण वर्षा रहिब राज्य रे बेसी बर्षिब उत्तर उपकूल एवं पश्चिम ओडिसा रे महानदी उपर मुंड छत्तीसगढ़ रे भी अछाड़िब प्रबल वर्षा एमिति स्थिति आनिब 13 रे सृष्टि हेबाकू जाउतबा लघुचाप एपट उत्तर ओडिसा को बन्या छाड़ी जाउ नाही बैतरणी काणी साळेंदी नदीर जलस्तर बढी काली रातिरु पुणी भद्रक जाजपुर एवं केन्द्रापड़ा रे बन्या जल माडिछि जदि आगकू एभली लगाण वर्षा हुए तेबे उत्तर ओडिसा रे पुणी बन्या स्थिति गंभीर रूप नै पारे अन्यपटे तळ व उपर मुंडरे प्रबल वर्षा हेले महानदी भी फुली पारे आशंका संभाव्य लघुचाप वर्षा नदी कूल अंचल को आहुरी बढ़ाइब पाणीपाग वैज्ञानिक विश्वजित साउଙ୍କ कहवा अनुसार 13-14 तारिख बेलकू सृष्टि हेबाकू थिबा लघुचाप बांग्लादेश एवं पश्चिम बंग मुहां हेबो एही समय रे सृष्टि होउथिबा लघुचापर दक्षिण व पश्चिम पटकू अधिक वर्षा होइथाए उत्तर ओडिसा व एहार संलग्न उपकूल ओडिसा रे 13 रु 15 तारिख मध्य रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे परवर्ती खबर ओडिसा विधानसभा पार्श्व रे रविवार विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी तथा ओडिसार प्रथम महिला विधायिका सारला देवी एक पूर्वा बयान प्रतिमूर्ति लोकप्रिय होई जाइछि ओडिसार प्रथम महिला विधायिका सारला देवी एक पूर्ण वैभव प्रतिमूर्ति लोकार्पित होई जाइछि मुख्यमंत्री महेन्द्र माझी सारला देवी प्रतिमूर्ति लोकार्पित करबा सह निजर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करिसन्ति मुख्यमंत्री महेन्द्र माझी कहिसन्ति जे नारी सशक्तिकरण एवं ओडिसार सामाजिक व राजनैतिक जागरणर प्रतीक सारला देवींकर आज एक पूर्ण वैभव प्रतिमूर्ति लोकार्पित करा जाइछि सारला देवी ओडिसार केवल प्रथम महिला विधायिका नथिले बरं स्वाधीनता संग्राम व महिला मानकू अधिकार प्रदान क्षेत्र रे तांकर अवदान अतुलनीय थिला सारला देवींक परि महान विप्लवींक त्याग व सेवा मनोभाव आमको सदा सर्वदा निष्ठुरता सह सारला देवींक परि महान विप्लवींक त्याग व सेवा मनोभाव आमको सदा सर्वदा निष्ठार सह जनसेवा करबाकू प्रेरणा दे आसुछि बोली मुख्यमंत्री महेन्द्र माझी कहिसन्ति परवर्ती खबर पंचायत को मिलिब 2 गुणा फंडिंग षष्ठ राज्य अर्थ कमिशन सुपारिश अनुसार पंचायत को 2 गुणा अधिक अर्थ मिलिब ब्लॉक व जिला परिषद को मध्य अधिक फंडिंग देबाकू अर्थ कमिशन सुपारिश करिसन्ति ए सुपारिश को लागू करी फंडिंग देबाकू पंचायती राज विभाग निष्पत्ति नेछि आसंता 15 तारिख सुधा ग्राम पंचायत डेभलपमेंट प्लान अपलोड करबाकू पंचायती राज विभाग पक्षरु सब पंचायत ब्लॉक जिला परिषद को निर्देश दिया जायथिला जून 19 तारिख अपलोड प्रक्रिया आरंभ होई गलानी किंतु
ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜିପିଡିଟି ଆଧାରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗାଁରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମର ନକ୍ସା ଅଙ୍କାଯାଏ। 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜିପିଡିପି ଅପଲୋଡ ନହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଗ୍ରିଗେଟ ଆଇଡି। ଏଗ୍ରିଗେଟ ଆଇଡି ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଏଗ୍ରିଗେଟ ଆଇଡି ତିଆରି କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୃଷି ରାଜସ୍ୱ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଗ୍ରିଗେଟ ଆଇଡି ଜେନେରେଟ ହେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳିବ। ଏ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସହ ଚାଷ ଋଣ, ବହନ, ସାର ଆଦି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଖି ସ୍କାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଲ ସାମନ୍ତ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା, ଏଗ୍ରିଗେଟ ଆଇଡି ଜେନେରେଟ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦମ ଦେଖାଇଲା ଅଗ୍ନି 4, ଭାରତର ଟାର୍ଗେଟରେ ଚୀନ। ଭାରତ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟମ ଦୂରତାର ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଅଗ୍ନି 4ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ଉପକୂଳରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 4000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରୁଥିବା ଅଗ୍ନି 4 ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ଅନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷମତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଅଗ୍ନି 4କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ନେଇ ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ନେଇ ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ତେଣୁ ତେହେରାନ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲାଯିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେରିକା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜେଶ ମହାରଣା। ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ନେତା ରାଜେଶ ମହାରଣା ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜେଶ ମହାରଣା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଯୁବ ନେତା ବିଭୂତି ପଲାଇ, ଭବାନୀଙ୍କ ସମେତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସଂଗଠନ ରାଜେଶ ମହାରଣା ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେପି। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯାନ ଥିଲା। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏକ କଥିତ ଭିଡିଓକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ନିରପେକ୍ଷ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସ୍ୱତା ମାଲବ୍ୟ ଏବଂ କପିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା କେଜରିୱାଲଙ୍କ କଥିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏଜେଣ୍ଡା କେବେ ବି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ। ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକ ଏବଂ ଦଳର ଏପି ସହିତ ଗଭୀର
संपर्क रही। बीजेपी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालव्या केजरीवाल कथित मंतव्य को समालोचना कर आंदोलन को एक राजनैतिक सुजोग परिणत करने को शांतिपूर्ण भाव में प्रतिवाद करुवा अभियोग आनिछन्ति। परवर्ती खबर सफा कारखाना भयंकर अग्निकांड। साउदी आरब रियाद मुसा सैनिया अंचल एक सफा कारखाना भयंकर अग्निकांड घटी 16 जन प्रवासी बांग्लादेशी श्रमिकों मृत्यु घटी। बांग्लादेश वैदेशिक व्यापार मंत्रालय घटनार सत्यासत्य प्रकाश करने सह मृतकों परिवार प्रति गंभीर दुख एवं समवेदना व्यक्त करिसेंति। जंतर मंतर प्रतिवाद नहीं बड़ अभियोग आनिला बीजेपी। रिपोर्ट अनुसार रविवार स्थानीय समय प्राय अपराह्न 3:30 समय रियादर खर्दम अंचलस्थ सफा कारखाना अग्निकांड घटी जाइथिला। केही किछि बुझिबा पूर्वरु निया समग्र कारखाना को ग्रास करि देइथिला। घटनार खबर पाइबा मात्रे रियादरे थिबा बांग्लादेशी दूतावासर अधिकारी माने तुरंत घटनास्थल रे पहुंचिथिले। परवर्ती खबर हमुज रे घेराबंदी कड़ाकड़ी। अमेरिका जवान को मुंड काटिबाकू धमक देला ईरान। हमुज प्रणाली रे उत्तेजना मध्य अमेरिका ईरान विरोध रे अपराध को कड़ाकड़ी करिछि। मध्य प्राच्य रे सामरिक मिशन पाई 20 रु अधिक अमेरिकीय युद्ध जहाज मुतयन करा जायछि। अमेरिकार केंद्रीय कमांडर सेंटकम कहिछि जे ए मिशन ईरान विरोध रे अपराध को कड़ाकड़ी भाव में लागू करबा पाई करा जाउछि। अमेरिका केंद्रीय कमांडर रिपोर्ट करिछि जे अगस्त 9 सुधा अपराध उल्लंघन करुथिबा 55 वाणिज्यिक जहाज को गतिपथ परिवर्तन करबा को बाध्य करा जायथिला। दुईटी जहाज ऊपर आक्रमण करा जाय आगामी करि दिया जायथिला। अन्य दुईटी जहाज रे चढ़ी जांच करा जायथिला। परवर्ती खबर गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित। तमिलनाडु विधानसभा राज्य गीत संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होइछि। द्राविड़ मुन्नेत्र कांचागम एवं ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनेन्द्र कांचागम कांग्रेस दल सहित एही प्रस्ताव को समर्थन करिसंति। मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय एही प्रस्ताव आगत करिथिले। राज्य शिक्षानुष्ठान सरकारी कार्यालय एवं अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठान कार्यक्रम आरंभ हेबा पूर्व राज्य संगीत तमिल थाई भजतु बचाइबा पाई आनुष्ठानिक भाव में बाध्यतामूलक करा जायछि। एहा परे वंदे मातरम गान कराजिबो बोली प्रस्ताव रे उल्लेख करा जायछि। प्रस्ताव उपस्थापन करी मुख्यमंत्री कहिसंति जे राज्य रे तमिल थाई भाषातु को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलिबा उचित। तमिल अर्थ गर्व, तमिल अर्थ शक्ति। तमिल कहिबा मात्रे समग्र तमिलनाडु एक होइछाए। तेणु तमिल थाई भाषातु को तमिलनाडु रे प्रथम स्थान मिलिबा उचित। तमिल थाई भाषातु को प्रथम स्थान देबा आम राज्यर अधिकार। एक भावप्रवण भाषण रे विजय कहिथिले तमिल केवल एक भाषा नुहे बरं आमर जीवन एवं आमर आत्मा। मातृभाषा मनीषर महापरि पवित्र।